तालीमी सेहत। कॉमेडी करने वाला बच्चा जो कोर्स पढ़ता है सारे का सारा, उसमें मार्केटिंग का कितना कोर्स होता है, उसकी तादाद रेशो निकाले। मसलन ये फॉर्म डी की सारी किताबें पढ़ी, पता लगा कि वो जो इतनी किताबें फॉर्म डी की हैं उसमें से एक कहीं छोटी सी किताब का नाम है फिलिप कॉटलर, जो कि लिखी है किसने जी? फिलिप कॉटलर ने लिखी है, और वो मार्केटिंग की किताब। मिसाल देता हूं, होता क्या है, जब वो मेजर सारी चीजें, केमिस्ट्री, एक एनालिसिस करना, ह्यूमन बॉडी पे उसका इफेक्ट, वो एनाटॉमी, वो बॉडी का रिस्पॉन्स उस केमिकल पे, वो सारा पढ़ते पढ़ते थोड़ी सी मार्केटिंग पढ़ाई जाती है। तो हमें बड़ी बुनियाद पे सोचना पड़ता है। ये सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। मेडिकल के स्टूडेंट का सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो रट्टा लगाना होती है। ये इंट्रोवर्ट होता है या बन जाता है, ये कुकू कोड़ा होता है, ये इधर से लेके इधर तक याद करता है। ये 3 अटेम्प्टें करता है, तीनों एंट्री टेस्ट की फेल होती हैं। उसके बाद बददिल होके ये फॉर्म डी शुरू कर देते हैं। आप जाके देखिए, डीवीएम जितने कर रहे हैं, डीपीटी जितने कर रहे हैं, डेंटल जितने सर्जन बन रहे हैं, या आपकी फील्ड फार्मेसी में जो पढ़ रहे हैं, 80% बददिली से शुरू करते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही शादी है जैसे शादी करते हुए कहा जाता है पुत्र आहिस्ता आहिस्ता प्यार हो जाएगा। नहीं होता, बच्चे होते हैं। फिर कहा जाता है अब हो गए हैं, छोड़ना नहीं, लोग क्या कहेंगे, इनको कौन पालेगा। वो दूसरे तीसरे साल एक सोशल प्रेशर फॉर इन्वेस्टमेंट, जो पैसा लग चुका है, जो माँ बाप ने खर्चा कर दिया, जो बसों के किराए भर दिए, जो रोज तैयार, तो बंदा कहता है चलो अब हो ही गई है तो डिग्री कर ही जाए। सर, इन बच्चों में मैनेजरियल स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स ना होने के बराबर होती है। अगली बात, इन्होंने सारा पढ़ा मेडिसिन बनानी कैसे, उसकी रिसर्च क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसकी सैंपलिंग क्या है, उसमें एरर कैसे आते हैं, और एक बैच कैसे बनता है प्रोडक्शन में। मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकली नहीं आता, किताबों में पढ़ो नहीं आता। अब होता क्या है कि जो पाकिस्तान में सारी फार्मा इंडस्ट्री है ना, फार्मा इंडस्ट्री खड़ी सेल्स पे और मार्केटिंग पे। आपको एक मेडिसिन, आप मुझे जरा बताइएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो हमारी फील्ड है फार्मा की प्योर, मैं एलोपैथिक की, और हकीम तो हमारा कैंसर का इलाज बना चुका है पाकिस्तान में। वो तो मर्द को बूढ़ा नहीं होने देता कम वक्त। तो लाहौर से अब कराची तक बाय ट्रेन कभी सफर करें, दीवारों के ऊपर अभी तक लिखा हुआ है मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता। ये जो जितने बाबे या हकीम पैसे नहीं लेते, वो आखिर क्यों नहीं लेते? दुनिया का सबसे बड़ा सवाल पैसा नहीं है। आपके घर के बाहर लाइन लगी हो, बड़ा मजा आता है। ये इंसानी नफ्सियात है, इंसानी नफ्सियात है, ठीक है कि नहीं? और दूसरा, दुनिया कह रही है बड़ी शिफा है जी, बड़ी शिफा है जी, बड़ी शिफा है। मैंने एक पीर बाबा से पूछा कि आप कैसे काम कर देते हैं? कहता मैं सब नूं कहना हो जाएगा जी। कहता जी काका हो जाएगा जी, ब्याह हो जाएगा जी, कारोबार चल पेगा जी। मैं कहा जी फिर? कहता अद्धियां दा हो जाता है, अद्धियां दा नहीं होता। मैं कहा फिर की होता? और कहता जेड़ा अद्धियां दा हो जाता है वो खप पाई फिरदे ने। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है जी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। और नतीजा क्या होता है? दिस बिकम हवा। और दुनिया के हर टाउन में एक डॉक्टर के बारे में मशहूर होता है एना दे हाथी शिफा, वो ब्रांडिंग हुई होती। वापस आता हूं, ये बेचारे सारे के सारे लाइक बच्चे, थीटे बच्चे, जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी और उसके बाद डिग्री ली, और उसके बाद इनमें मैनेजरियल और ये दोनों स्किल्स हैं ही नहीं। इनको रिसर्च वर्च का कोई इतना कोई पंगा नहीं होता, इन्हें करने भी नहीं दी जाती। दुनिया की सारे बड़े सॉल्ट, सारी बड़ी मेडिसिन बाहर तजुर्बे करके आते हैं, यहाँ पर वो सॉल्ट लॉन्च होता है, वो ऑथेंटिक किया जाता है, उसका बैच बनता है, प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन में शायद को 2-3 एनालिटिकल बंदे हों, बाकी सारी लेबर होती है, सुपरवाइजर्स होते हैं, मशीनें चलती हैं, चीजें बनती हैं, पैकिंग होती है, मार्केटिंग हो जाती है। अब काम कमाल देखें क्या क्वेश्चन इज कि आखिर फार्मा इंडस्ट्री इतने डॉक्टरों को टूर कैसे करा लेती है? अगर एक मेडिसिन जो 19,000 रुपए की बनी है ना, उसने जब बिकना, जरा मार्जिन का अंदाजा लगाइए, वो 19 लाख की बिकेगी। उसमें मार्जिन इतना बड़ा है, और फिर उसको बेचने के लिए बेस्ट टूल क्या है? इज मार्केटिंग टूल्स। यू हैव टू मार्केट। आपको एसी लगवाना पड़ेगा उसका, आपको उसको बाहर भेजना पड़ेगा, आपको उसके एनुअल 2 सूट उसको भेजने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इतनी मोनोपोली एक सॉल्ट की कि एक सॉल्ट जो एक फार्मा बना रही है, वो सेम सॉल्ट 6 कंपनी और बना रही है, उनके रेट्स भी कम है। उनको मार्केट में लाने के लिए एक बंदा चाहिए जो मार्केट कर सकता है, सेल बढ़ा सकता है और कन्विंस कर सकता है कि सर ये होना चाहिए। अगली बात, वो पढ़े लिखे बंदे के पास ये स्किल्स नहीं है। बड़ी दुनिया ऐसी फार्मा में बैठी हुई है, आप जानते होंगे, जो ज्यादा बीए हैं, बीकॉम है,
یقین کریں ٹاپ لیڈنگ سیٹوں پہ ہیں، ان کا کوئی واسطہ ہی نہیں میڈیسن کے ساتھ، بٹ ان کی سکلز کیا تھیں؟ ان کی سکل تھی بیچنا. انہوں نے اتنا بیچا اتنا بیچا اتنا بیچا اتنا بیچا اتنا بیچا کہ وہ، یاد رکھیں بیچنا ایک علیحدہ سکل ہے، فارم ڈی ایک علیحدہ چیز ہے. ان بیچاروں سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے ان کو مارکیٹنگ آتی ہو، ان کو نہیں آتی. یہی وجہ ہے ان کی جو ساری پریپریشن ہے، ساری ریہرسل ہے، اور اس کے بعد جو پریکٹیکلی ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تضاد. دونوں میں تضاد ہے. یعنی آپ کسی کو پڑھا کچھ رہے ہیں اور جو اس سے کام لینا ہے کچھ اور ہے. اور آپ کو اگلی بات بتا دوں، ایک بڑی تعداد فارم ڈی کی ان امپلائڈ. میرا ترازو کیا کہتا ہے؟ ایم بی بی ایس آسان ہے، فارم ڈی مشکل ہے. اب یہ کسی ٹیکنیکل بندے سے پوچھیں گے، صحیح کہہ رہے ہیں شاہ صاحب، فارم ڈی ایم بی بی ایس سے زیادہ مشکل ہے. اتنی بڑی ڈگری پاکستان کی جو ایم بی بی ایس سے زیادہ مشکل ہے، کرنے کے بعد بندہ بے روزگار ہے. کامیاب کون ہے؟ جس کو مارکیٹنگ سکل آتی ہے. سو سر یہ ایک پالیسی میکرز کو چاہیے کہ اگر ان سے مارکیٹنگ کے کام ہی کروائے جانے ہیں تو مارکیٹنگ کی ریشو بڑھا دیں، سبجیکٹس کی سکلز بڑھا دیں، انہیں کنونس کیا جائے. اور اس طرف بھی ہمیں کلیئر کرنا چاہیے. ان کو پتا ہوتا ہے فارما والوں کے کوئی لازمی نہیں ہے کہ مارکیٹ کرنے کے لیے فارم ڈی ڈگری والا ہی چاہیے. وہ ایک میڈیکل ریپ لیتے ہیں، اس کو کورس کرواتے ہیں، ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ نے کیسے ہٹ کرنا ہے ڈاکٹر کو، کپڑے کیسے پہننے، کنونس کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، مارکیٹ کیسے کرنا ہے، آفر کیسے بلڈ کرنی ہے، برج کیسے کرنا ہے، رابطے میں کیسے رہنا ہے، پی آر سکلز آپ کی کیسے بڑی ہو سکتی ہیں. یہ سارا کرنے کے بعد لانچ کر دیتے ہیں. کوئی چکر اس ڈگری کا نہیں ہے. ممکن ہے ایف اے پاس اس میں آگے نکل جائے، فارم ڈی کی آپ پیچھے رہ جائیں. اس کا کوئی سولوشن نہیں. یہ پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے کہ ہماری پروفیشنل اتنی مہنگی ڈگری کرنے کے بعد بھی بندہ جاتا کہاں پر ہے. اور یہ پاکستان میں فارم ڈی کے ساتھ نہیں، بڑی ڈگریوں کے ساتھ ہی پرابلم. وہ ڈگری کرنے والے کو اس فیلڈ کا پریکٹیکل نالج، ایم ایس سی سائیکالوجی کرنے کے بعد بندے کی اپنی سائیکالوجی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لٹریچر انگلش پڑھنے کے بعد بندہ ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتا. اردو ایم اے اردو کرنے کے بعد بھی اس نے پراپر ریل لٹریچر نہیں پڑھا ہوتا، اس کو شوق ہی نہیں پیدا ہوتا. ایک آپ سبجیکٹ کو پڑھو، ایک مضمون میں ایم اے کر لو. اور یہ ریشو ڈگریز لینے کی بڑھتی جا رہی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا یار سکلز بڑھاؤ سکلز بڑھاؤ سکلز بڑھاؤ. میں یار اس آٹے میں پورے ملک میں نمک کے برابر ہوں. میری بات کو اگر آپ ساری آوازیں جو آ رہی ہیں اس میں میری آواز کو لگاؤ تو وہ ایک آواز ہے. 99 آوازیں یعنی ڈگری ہوتی ہے، نمبر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ ایک انڈسٹری جڑی ہوئی ہے جو فیس لیتی ہے.